बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद, उनके हवाले से जो है वो एक पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी फैमिली जो है वो पहले मांगती रही कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको नहीं दी गई। उसके बाद आज कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने जो है वो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। अरशद शरीफ की मौत कैसे वाक़या हुई, कीनिया के अंदर जो हमारी तफ्तीशी टीम गई थी उसने अभी तक जो है वो क्या वहाँ से तफसीलात लाई है। अरशद शरीफ साहब को जो जिस तरह से कत्ल किया गया, उनके कत्ल से पहले 3 घंटे उन पर तशद्दुद किया गया है और ये तशद्दुद जो है वो जो दरिंदे करते रहे हैं उस हवाले से इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। कीनिया पुलिस झूठ बोल रही है, ये मिस आइडेंटिटी का केस है ही नहीं। मगर आज कामरान शाहिद ने इंकशाफ किया है कि 3 घंटे अरशद शरीफ पर जो है वो तशद्दुद किया गया और उन पर टॉर्चर किया गया। उसके बाद क्लोज रेंज से जो है वो अरशद शरीफ को गोली मारी गई। अरशद शरीफ के साथ जो खुरम उनका साथी था वो जो है इसमें मेन किरदार है और उससे जो है वो तफसीलात पूछनी चाहिए और वो मुबैना तौर पर जो है वो उनके साथ था और वो ही इसकी तफसीलात बता सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं। 3 उंगली अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से पहले 3 उंगलियों के नाखून जो है वो उतारे गए। उसके बाद 2 उंगलियों को फ्रैक्चर किया गया और मुसलसल 3 घंटे टॉर्चर किया जाता रहा। ये दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं और ये ऐसी सूरत हाल है कि वो दरिंदे जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, कत्ल करने से पहले जो है वो बहुत ज्यादा अजियत से अरशद शरीफ साहब को गुजारते रहे। अरशद शरीफ साहब की कोहनी के अंदर अगर वो उस पिक्चर में आप देखें तो बाकायदा तस्वीर से ऐसे लगता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आई है, कि उनकी जो कोहनी है उसमें कील ठोके गए हैं, यानी कि वो निशानात आप देख सकते हैं। उसके बाद अरशद शरीफ साहब की जो गर्दन से पीछे की तरफ से फायर लगा है, उस फायर में अगर आप देखें तो बहुत ही क्लोज रेंज से वो फायर जो है वो मारा गया है। उसके साथ साथ कामरान शाहिद कहते हैं कि साथ बैठने वाले खुरम से तशवीश होनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब जब कत्ल हुए उससे पहले जो है वो उन पर क्या जो है वो बीतती रही, या उस वक्त खुरम जो है वो कहां पर थे। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि क्लोज रेंज से सर के नीचे पुश्त के ऊपर अरशद शरीफ साहब को जो है वो गोली मारी गई। उसके साथ उनकी कोहनी पर ब्लैक कलर का निशान है और ब्लैक कलर का निशान ये वाजे करता है कि अरशद शरीफ की कोहनी में जो है वो कील ठोके गए हैं और ये दरिंदगी जो है वो जिन दरिंदों ने ऐसा किया है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो पहले कीनिया की पुलिस ने कहा कि मिस आइडेंटिटी का केस है, फिर कीनिया की पुलिस ने कहा कि नहीं जी वो तो अरशद शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने ट्रैफिक असूल को तोड़ा था इसलिए जो है वो पुलिस ने गोली चलाई और मिस आइडेंटिटी के तौर पर अरशद शरीफ साहब जो है वो कत्ल हो गए। ये सूरत हाल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने जो है वो इंक्वायरी को रोका, यानी कि बताया कि मिस आइडेंटिटी का केस है। उसके बाद जो है वो कामरान शाहिद ने आज जो है वो रिपोर्ट सामने लाई है मीडिया के सामने और तमाम मीडिया जो है वो इस पर बोल उठा है। इसी के साथ साथ अरशद शरीफ साहब की फैमिली चंद दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिशात कर रही थी कि हमें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। DGISPR ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि जो कीनिया की पुलिस है वो मिस आइडेंटिटी का केस बता रही है और हमारी जो तफ्तीशी टीम है वो जा चुकी है और वहां पर वो तफ्तीश करेगी और हमें बताएगी कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल थी। अरशद शरीफ साहब पर यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो मुकदमात दर्ज थे, मुबैना तौर पर उनको जो है वो धमकियां मिली। धमकियां मिलने के बाद अरशद शरीफ साहब ने जो है वो दुबई जाने का फैसला किया। दुबई से फिर उनको जो है वो दुबई के अंदर उनको जो है वो दुबई की जमीन तंग की गई। फिर अरशद शरीफ साहब जो है वो कीनिया रवाना हो गए। कीनिया जाकर ये अरशद शरीफ साहब के साथ जो है वो ये ताल्लुक, ये ऐसा सलूक जो है वो किया गया है। इसी के साथ साथ अब अरशद शरीफ की फैमिली की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। इस जो रिपोर्ट पेश आई है, इस रिपोर्ट के बाद अरशद शरीफ की फैमिली कहती है, जवेरिया सिद्दीक कहती हैं कि स्टॉप मीडिया ट्रायल एंड गिव अस पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ्रॉम कीनिया एंड पाकिस्तान, शो सम ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड अस एंड लेट अरशद शरीफ। यानी कि खुदारा हमें वो रिपोर्ट दें, मीडिया के थ्रू वो रिपोर्ट न चलाएं, वो रिपोर्ट हमें देना, हमें पता चले कि अरशद शरीफ साहब के साथ क्या सलूक किया गया। वो बंदा जो कि पाकिस्तान का मुहिब वतन था, वो बंदा जिसने जो है वो पाकिस्तान के तमाम किरदारों को बेनकाब किया, वो बंदा जिसने जो है वो मीडिया के सामने तमाम हकायक सामने रखे, वो बंदा जिसने जो है वो बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल जो है वो सामने लेकर आया, उस अरशद के साथ कैसा सलूक किया गया। उसके बाद जवेरिया कहती हैं कि अरशद बहुत शर्म और हया वाले थे, इस मुल्क से भी इसलिए गए थे
کہ ان کو ننگا کر کے ٹارچر والا سین جو ہے وہ قبول نہیں تھا. آپ سب ان کے اعضاء کی تصویر مت شیئر کریں شہید، اور ہمیں تکلیف مت دیں. یہ جو ہے وہ جویریہ صدیق کا پیغام ہے پاکستان کے تمام میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے جو کہ ٹویٹر پر چیزیں شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جویریہ کہتی ہیں کہ میں ارشد سے 3 بار پمس میں ملی، میں بیوی ہونے کے باوجود فون نہیں لے کر گئی تو کسی نے تصاویر لے کر میڈیا کو لیک کر دی. پمس کی انتظامیہ جو ہے اس پر بھی لعنت کی وہ مستحق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جویریہ صدیق کہتی ہیں کہ خیر مجھے کینیا اور پاکستان سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہ ہی تو کینیا سے مجھے جو ہے وہ انصاف کی امید ہے اور نہ ہی پاکستان سے انصاف کی امید ہے. چند ایک صحافی ہیں جو کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ بہت ہی کلوز تھے، وہ اس معاملات پر جو ہے وہ پھٹ پڑے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ارشد، سب سے پہلے ہارون رشید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ارشد شریف کے قاتلوں کو تلاش کر لیا جائے گا اور انہیں سزا ملے گی انشاءاللہ. ملک میں اور ملک سے باہر ہم پاکستان اخبار نویس اگر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو خاندان کی تائید سے رابطوں کے لیے کمیٹی بنا دی جائے تو مجرم ڈھونڈ لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام جتنے بھی ادارے ہیں جو اخبار نویس ہیں، جو رپورٹر ہیں اور جو اخبار شائع ہوتے ہیں، رپورٹ شائع ہوتی ہیں، اگر وہ تمام کی تمام رپورٹس ہم کرتے رہیں اور تمام میڈیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ رہے تو پھر ہم جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کو سامنے لے کر آ سکتے ہیں. اس کے بعد صدیق جان صاحب ہیں، صدیق جان صاحب نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کامران شاہد کو دے کر چلوانا. اس کے بعد مجھے معاملہ اتنا سادہ نہیں لگتا، کوشش کر رہا ہوں کہ معلوم کیا جا سکے کہ اس نئی گیم کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے. یہ صورتحال ہے جو آج ارشد شریف صاحب کے سامنے سے کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. پورا میڈیا اب یہی بات کر رہا ہے کہ جناب پہلے آپ نے کہا کہ مس آئیڈینٹی کا کیس ہے، اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب جو کینیا کی پولیس ہے اس نے مس آئیڈینٹی کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کو قتل کر دیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مراد سعید صاحب ہیں ان کے حوالے سے انکشافات کیا گیا کہ جب ارشد شریف صاحب کو پشاور کے ایئرپورٹ سے جو ہے وہ باہر بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سہولت کار جو ہے وہ مراد سعید صاحب تھے، ان سے جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. پی ٹی آئی آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بیان دیا ہے کہ میں نے ارشد شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں تو اس سے جو ہے وہ تفتیش ہونی چاہیے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے. لیکن اب جو کامران شاہد نے حقائق سامنے رکھے ہیں تو اس سے بات سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان تمام حقائق کو چھپانا چاہتی تھی، یہ حکومت اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چھپانا چاہتی تھی. اور اب یہ جو کامران شاہد کی شکل میں اور میڈیا کی شکل میں یہ رپورٹ سامنے دی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، اس کے پیچھے لوگ کون کون سے ہیں، کون سے کردار اس کے پیچھے کھڑے ہیں، بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری یہی دعا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو فیملی اس وقت بہت دکھ، غم اور کرب سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے. لیکن یہ جو سلوک کیا گیا ہے یہ کسی محب وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ جو سلوک کیا گیا ہے وہ کسی پاکستانی بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.